نور الرحمن عشق رمضان میں خوش آمدید ناظرین کرام. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے قیمتی ہو یا پھر جو اپنے مالک کا سب سے پسندیدہ ہو. تو وہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی کام نہ کر سکے تو پھر کیا کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر کسی فاقے زدہ کو کھانا کھلا دو، اس کی مدد کر دو، یا پھر کسی بے ہنرمند کو ہنر سکھا دو. ناظرین کرام، ایسے ہی لوگ آج میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جو تمام لوگوں کو ہنر سکھا رہے ہیں، جو ان کے لیے لائیولی ہوڈ کا ذریعہ بن رہے ہیں. آئیں ان سے ملتے ہیں ہم. میرے ساتھ موجود ہیں آج دا ہنر فاؤنڈیشن کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں میرے ساتھ موجود ہے. طارق میاں بورڈ ممبر ہیں، اینڈ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں انیکا دلاور، یہ آپ کی سکسیس سٹوری ہیں. سو طارق صاحب مجھے بتائیں کہ ہنر فاؤنڈیشن بیسکلی ہے کیا؟ جی، ہنر فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو کچھ ویل میننگ والنٹیئرز نے مل کے بنایا تھا، اور یہ انیشلی اس طرح بنا تھا کہ جو ٹی سی ایس ہے، آپ نے نام سنا تھا کہ ٹی سی ایف سٹیزن فاؤنڈیشن، ان کے اسکول سے جو میٹرک سے میٹرک کر کے بچے نکل رہے تھے، ان کا آگے کیا فیوچر ہے. اچھا، رائٹ. جو ہر بچہ تو یونیورسٹی نہیں جا سکتا، ہر بچہ افورڈ نہیں کر سکتا، پھر یونیورسٹیز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہنر فاؤنڈیشن اس کا نصب العین یہ تھا کہ بچوں کو جو میٹرک پڑھ کے آ جائیں یا 9th یا کچھ مڈل پاس بچے بھی ہم لے لیتے ہیں وچ از کلاس 5، اور ان کو ہم ہنر سکھا کے جابز میں پلیس کریں. میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان، جی گوہر آپ کچھ پوچھ رہی تھی. تو پاکستان اس وقت جو ہے ہماری پاپولیشن گروتھ بہت سبسٹینشیل ہے. باقی دنیا میں ہر جگہ پہ جو ہے پاپولیشن ڈکریز ہو رہی ہے، سارے یورپ میں، فار ایسٹ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ ڈکریز ہو رہی ہے. جس طرح انڈیا نے دنیا کا سارا سافٹ ویئر سپلائی کا کام سنبھالا، ہالینڈ نے سارا کام سنبھالا فوڈ کا، اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ہیومن ٹرین ریسورس سپلائر بنے. ایکسلنٹ. یہی ہمارا بیسکلی آپ نے کولیبریٹ کیا صرف ٹی سی ایف کے ساتھ یا ایسے بہت سارے اداروں کے ساتھ، اسکولس کے ساتھ کولیبریٹ کیا؟ جی، کولیبریشن ہم نے نہیں کی. ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس میں جو ہمارے فاؤنڈر ہیں وہ اسلم خالق ہیں، عباس اکبر علی ہیں امریلی اسٹیل والے، پھر حفیظ مستور ہیں، عدنان اصغر ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو سارے بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے مل کے بنایا، اور کولیبریشن ہماری نہیں ہے، بٹ ہم لوگ بچے فرام ٹی سی ایف بھی اٹھاتے ہیں اور ہر جگہ پورے پاکستان سے. کس قسم کا ہنر سکھاتے ہیں ان بچوں کو؟ ہمارے جی کوئی آلموسٹ 25 ٹریڈز ہیں، جس میں پلمبنگ ہے، موٹر مکینک ہے، فیبریکیٹر ہے، ویلڈر ہے، اے سی مکینک ہے، پھر کمپیوٹر کورسز ہیں ہمارے. پھر اور یہ پراپر سرٹیفکیشنز والے، ایسے نہیں کہ آن یوزلی جو پلمبر بن جاتا ہے بس دیکھ دیکھ کے کام کرے. نہیں، باقاعدہ 6 مہینے کا کورس ہے جس کے اندر 45 ڈیز آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے. So is Hunar Foundation based in Karachi only یا پھر all over Pakistan یہ کام کر رہے ہیں؟ Right. So I was talking about the courses. Apart from the conventional courses, we also have the high-end courses like robotics. Really? جی، iOS, Python programming, 3D augmentation, augmented reality, virtual reality. So یہ سب تو بہت ایکسپینسو ہے، یہ بچے کس طرح افورڈ کرتے ہیں؟ یہ ہم 80% تک ہم لوگ فائنانس کرتے ہیں. اسی طرح ڈونیشنز ریز کرتے ہیں زکوٰۃ کے تھرو، ڈونیشنز کے تھرو، جنراسٹی کے تھرو، پورے پاکستان سے اور باقی دنیا سے بھی ہم لوگ پیسے ریز کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ان بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں. 80% جو بچوں کا خرچہ ہے وہ ہم لوگ بیئر کرتے ہیں، بورڈ ممبرس اکٹھے ہو کے. اس کے علاوہ گرلز کے لیے 50% آف آور پاپولیشن از گرلز. اس کے لیے ہمارے پاس بیوٹیشین کے کورسز ہیں، پھر انڈسٹریل اسٹچنگ ہے، فیشن ڈیزائن ہے، کسٹمر سروس ہے. تو وی ہیو اے لارج آفرنگ آف کورسز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کراچی میں ہمارے 5 کیمپسز ہیں، 3 کیمپسز ابھی آپریشنل ہیں، 2 انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ہو جائیں گے. پھر ہمارے پاس ملتان میں ایک کیمپس ہے، کھاریاں میں کیمپس ہے، لاہور میں کیمپس ہے، مانسیرا میں ہمارا کیمپس ابھی کا انڈر کنسٹرکشن ہے، اور بورے والا میں ہمارا کیمپس ہے. سو وی ہیو 11 کیمپسز فنکشننگ اینڈ 5 کیمپسز کمنگ آن لائن انشاءاللہ. سو یہ جو بچے ہیں یہ آپ تک کس طرح پہنچتے ہیں، مطلب واٹ از دا پروسیس؟
The process is ji that word of mouth. We are present on all the social mediums, which is Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. We advertise. अगर आप देखें तो हमारी advertising भी होती है, और फिर word of mouth से फिर TCF के बच्चे हम लोग लेते हैं, फिर हम स्कूलों में जाके presentations करते हैं, मोहल्लों में जाके presentations करते हैं कि जी बच्चों ने आके हुनर सीखना है. तो that's how we pick up the children. और फिर इस तरह के this is I think my 5th program this रमज़ान माशाल्लाह, जिसमें हम बता रहे हैं लोगों को कि जी आप आएँ, आप हमारे साथ ताउन करें. मुझे बताएं, इस तरह भी होता है जैसे कोई शख्स एक बच्चे को सपोर्ट करना चाहता है, और ये कोर्सेज कितने अरसे के होते हैं? ये जो कोर्सेज हम कराते हैं बच्चों को, आई एम श्योर डिफरेंट सब्जेक्ट के कोर्स होते हैं, तो हर चीज़ अलग होगी. 6 months 6 months के हमारे कोर्सेज हैं सारे. जिस इन 6 महीनों में हम आप सोचें कि एक बच्चा जो ज़कात आज ले रहा है, 6 महीने के अंदर वो ज़कात देने जोगा हो जाएगा माशाल्लाह. और उस 6 month के कोर्सेज में 45 डेज जो हैं वो ऑन जॉब, 30 to 45 days on job training, and 30 to 35% of our courses are soft skills. तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा प्लम्बिंग सीख रहा है तो उसको हम कंप्यूटर स्किल्स भी देंगे, मोरालिटी, एथिक्स, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्पीक, हाउ टू ईट ऑन अ टेबल, के कांटा किधर रखना है, छुरी किधर रखनी है. तो हम ये सारी चीजें हम बच्चों को जब ये इनका कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आप लोग डू यू गाइस डू द जॉब सर्च आल्सो? डू यू हेल्प देम विद दैट? Yes. So we have almost 80 industrial or more, almost 100 or 120 industrial partners. I'm sorry, I don't remember the number. But for example, all the textile industries, Surti, Artistic, all the motor companies, Daewoo, Indus Motors, Kia. Okay. इसके अलावा ग्रोहे जो है जो plumbing के लिए तो we have industrial partners. They come over to our facilities and they hire the children. And in fact जो हमारा course design है, जो CBTNA model पे हम चलते हैं, which is competency based training and assessment. Those courses are designed by us, by the government, but by TEFTA and NAVTEC and the industry. So we are constantly updating our courses as technology changes. We sit together with the industry, design the course, and then the children are hired. So that is amazing. I mean, we have Anika Dilawar here. She's a success story. Tell us about Anika. Assalamu alaikum Anika. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. तो आपका राब्ता हुनर फाउंडेशन से किस तरह हुआ? असल में मैंने जब इंटर कंप्लीट करा था तो मैं जॉब सर्चिंग के लिए जा रही थी, तो मुझे काफ़ी जगह ये हुआ कि मैं जब सीवीज़ देने जा रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. फिर मुझे इसी तरह अपनी एक फ्रेंड से पता चला हुनर फाउंडेशन का. जब मैं आई पहले मैंने ये कहा था कि मैं जाऊँगी, देखूँगी, देन मैं एडमिशन लूँगी, क्योंकि आप किसी जगह जाते हैं तो आप एक हाई फीस सुन के यकीनन पीछे हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है. तो जब मैं हुनर फाउंडेशन गई, वहाँ मैंने विजिट करा, वहाँ की फ़ीस एक तो नहीं थी, सबसे बड़ी बात. सबसे सेकंड बात ये सुनने को मिली कि आपको जॉब प्लेसमेंट करके देते हैं. तो जब आप जॉब प्लेसमेंट का सुनते हैं तो आप यकीनन फिर जान में जान आती है. जान में जान आ जाती है. आप कर क्या रही हैं ये बताएं. अभी जब मैंने हुनर से कस्टमर सर्विसेज का कोर्स कंप्लीट करा, फिर मैंने एक इंडस्ट्री के साथ लाइक फूड पांडा सर्विसेज वो देते हैं, उनके साथ मैंने 1 year जॉब करी. और उसके बाद हुनर के साथ ही मैं इंटरेक्ट थी, लाइक एडमिशन्स भेजना, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो इंटर के बाद या यूनिवर्सिटीज़ के बाद जॉब्स ना मिलने की वजह से घर पे बैठ जाती हैं. तो फिर हुनर के साथ इंटरेक्ट रहने के बाद जो है मुझे हुनर ने ही दोबारा ऑफर करी एज ए स्टूडेंट रिलेशनशिप ऑफिसर की. ओह लवली. अब मैं हुनर के साथ ही जॉब, हुनर के प्लेसमेंट. मुझे बताएं, जब आप हुनर से पहले हुनर के जो प्रोग्राम है करने के बाद अपने अंदर कोई चेंज महसूस हुआ जो आपने? देखिए, चेंज तो हर किसी में आता है. जब आप एक चीज़ सीखते हैं तो आप यकीनन आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप शो ऑफ कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ सीखी हुई है. जब आप नॉन एक्सपीरियंस होते हैं, आप जाते हैं, आपको पहले तो जॉब ही नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता. और जब आप एक चीज़ सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री में आपकी कितनी वैल्यू है, कितनी नहीं है. That's what they teach you. ये भी बताते हैं आपको. दिस इज अमेजिंग. तारिक साहब के ये कितने लोग हैं जिनकी जॉब हुनर फाउंडेशन के जरिए लग चुकी है अप्रॉक्सीमेटली? डू यू हैव रफ नंबर? इंशाल्लाह इस साल हम लोग 6000 अप्रॉक्सीमेटली 6800 बच्चों के बीच में हम. There are so many people who are unemployed जिनको
जिनको पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ, जॉब है नहीं, CV ले लेके घूम रहे होते हैं. सो आई थिंक यहाँ इस ट्रांसमिशन के ज़रिए मुझे भी पता चला हुनर फाउंडेशन के बारे में मज़ीद कि वो क्या काम करता है. और आप तमाम लोग जो ना सिर्फ पाकिस्तान में ट्रांसमिशन देख रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में देख रहे हैं. हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, अब हम बड़े पर्सपेक्टिव पे देखते हैं. आप सही कह रहे हैं, पहले हम यही देखते थे कि यार इसकी मदद कर दो, ये दे दो, वो दे दो. अब सब इस तरह सोचते हैं कि इसको इस काबिल बना दो कि ये मज़ीद आगे जाके किसी और की मदद करे. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर क्या आप लोग हमेशा सदका, ज़कात, उसके अलावा हर किस्म की चैरिटी करते हैं, हाउ अबाउट अडॉप्टिंग वन पर्सन? अगर हर शख्स एक शख्स को अडॉप्ट कर ले 6 महीने, इतना कोई मुश्किल कुछ नहीं भी है. नहीं है. इट्स लाइक 1,20,000 रुपए का एक बच्चा आप वो हर महीने भी दे सकते हैं, आप इकट्ठा भी दे सकते हैं, आप 10 बच्चों का भी दे सकते हैं. और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारे कैंपसेस है ना, और ये आप मुझसे आज ऑन एयर प्रॉमिस करें जी कि आप हमारे कैंपस आएंगी और एक शाउट आउट आप करेंगी आफ्टर रमजान. ज़रूर. और आप खुद देखेंगे, आपको नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तान के किसी, इट विल सीम कि यू आर इन सम यूरोपियन यूनिवर्सिटी और सम कैंपस लाइक दैट. Please, you must come. So you have to promise me on आई air. एम प्रॉमिसिंग यू. बिल्कुल मैं जाऊंगी, बिल्कुल आऊंगी मैं. हुनर फाउंडेशन के कैंपस में देखूंगी. आपने जो फुटेज रिकॉर्ड करनी है आप रिकॉर्ड कीजिएगा. बिकॉज देखिए, अगर मैं किसी तरह इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट. सिर्फ अगर मेरे जाने से 2 लोग देख सकते हैं और वो सिर्फ 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर ले तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ हुनर फाउंडेशन. और ना सिर्फ हुनर फाउंडेशन बल्कि यहाँ बहुत सारे इस हमारे राह नेकी के सेगमेंट में मैंने कितना सीखा है. और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ कि इस इलाके में ये स्कूल है, अपने बच्चे को इधर भेजो. अब आपने मुझे हुनर फाउंडेशन का बताया तो इवन इन माई फ्रेंड सर्कल तो मैं उनको कहती हूँ ना कि यू हैव एक्स्ट्रा मनी, यू वांट टू डोनेट बट यू स्टिल लुकिंग फॉर पीपल डोनेटेड हियर. सो दिस इज़ अमेजिंग. एंड यहाँ से ना सिर्फ यहाँ हमारी जो ट्रांसमिशन जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आगे बढ़ें, मदद करें, अपने पाकिस्तान की मदद करें, अपने लोगों की मदद करें और सबसे बढ़कर इंसानियत की मदद करें. यहाँ मेरे साथ हुनर फाउंडेशन से तारिक साहब मौजूद हैं और अनीका मौजूद है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन. Can I say one more thing, please? जो आपने बात की है कि देखें, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपनी ज़कात, उशर, जो भी सदकात हैं आपके, आप तोड़ें मत उनको. सड़क पे खड़े हुए लोगों को, भिखारियों को देने की जगह आप ये चीज़ इकट्ठा करें. और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप अपने, क्योंकि अल्लाह नहीं दिए ना हमें पैसे जो हम आगे दे रहे हैं, बिल्कुल कि आप सोच समझ के देखभाल के लोगों को दें. अपना तसल्ली करें कि ये किसी ऐसे बंदे को जा रहे हैं पैसे जो मुस्तहिक है. चाहे वो आप हुनर फाउंडेशन को दें, चाहे आप कराची लीफ ट्रस्ट को दे दें, चाहे आप बट मेक एन एफर्ट. दैट्स व्हाट आई एम से. मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट दैट वेयर योर मनी इज गोइंग. बिल्कुल. अच्छा, बिकॉज अल्लाह को जवाब देना होगा. बेशक, बिल्कुल ठीक. तमाम लोग अभी अगर वंडर कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही होंगी, अकाउंट डिटेल्स आ रही होंगी, लोकल डोनर्स के लिए, इंटरनेशनल डोनर्स के लिए. इनके वेबसाइट का एड्रेस, गो चेक देयर वेबसाइट, तसल्ली करें एंड देन पाकिस्तान की मदद करें, ह्यूमैनिटी की मदद करें. इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. जब ब्रेक पे जाएंगे तो मैं चाह रही हूँ आप, मेरी जो टीम है हुनर फाउंडेशन का एक पैकेज हमारे पास है, वो दिखाते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ें.